हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखु सकाल सकाल मुझे गाधोईकी काली पूरी जाइली, तेणु बैग पत्र राति आसी पहुँचली। राति 2टा होगला। हावड़ा सुपरफास्ट आसी पहुँचली। तेणु राति तो आउ कि ठाकुर जिनस काढ़ी पार नी। एवं सकालू सकालू ठाकुर जिनस सब बाहर कली। काली सकालू मुझे बारिपदा ट्रेन रे पहुँचला बेलू पाखापाखि 1 हो जाइथिला। भाभी ठाकुर स्नान दर्शन करें, तो ठाकुर मने मने भावी प्रभु रही था गले आपण स्नान करेंगे। जाओ भगवान, मु पहुँचला जस्ट पहुँची स्नान यात्रा आरंभ होता। जाओ मो बाड़ी गोटे सपुरी पाची थिला, बहुत दिन पर जाओ ठाकुर पाखक नहीं जाइली फलमूल। भाभी नी मु पहुँचिके सांगे सांगे मंदिर भीतर को जीवी। समस्ते तो जगन्नाथ चैनल अनुभूति कहती, किंतु मु आज फेसबुक माध्यम मोर अनुभूति कहूँ। पहुँचिके बहुत भिड़ होता। भिड़ भितर जहाँ पशि 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 ठाकुर सामना पतित पावन सामना को जाइली। सेठू जाई छिड़ा है ठाकुर को मुंडिया मारी और मने मने स्मरण करी मो भीतर को केमी प्रभु पशिबी। बहुत लंबा धाड़ी थिला। सेठी छिड़ा है एमती बसी ठाकुर को अनै था। ठीक यही समय ठाकुर कृपा है। ब्राह्मण रूपी 2 जण आसते, सांगरे आउ 2 जण 3 जण थे वीआईपी गेस्ट बोध हुए। से माने गले, मुझे सांगे सांगे पशिगली। जाई पूरा ठाकुर बड़ देउल भितर को पशिगली। बड़ देउल भितर जा हो लक्ष्मी मंदिर को गली, पूजा कली। सेठी लक्ष्मी माँ का कृपार गोटे धान पाइली, पद्म फूल पाइली। दीप जाली ता भितर ठाकुर को दर्शन कली। दर्शन कर साइला पर स्नान मंडप को आसिली। थरे गली बाट पाइलिनी, पुणी फेरिकी आसिली। पुणी नाना पचारि पचारि गली कौपटे पुलिस माने जानी शुणिकी बाट एपट सेपट कर दौरान। तेणु पुणी आउ थे फेरिकी आसिली बड़ मंदिर एपट को। पुणी चल चली गली जाइकी भितर जहाँ स्नान मंडप पाखरे जाइकी पूर्वर पहुँचली। सेठी बेरिकेड पुलिस माने थिले, जहाँ कुआ कोई कलार मत छाड़ीदे। जाइकी पहुँची गली स्नान मंडप पछपटे। पछपटे से बड़ बड़ कूलर 2टा लगी। आगे कूलर सामने किसी समय बसीगली। बसला ठाकुर मुंडिया मारिली। मारिकी सेठी समस्त बसते नना हरिका पाखे बसिली। पुलिस मैंने भी छिड़ा होते। किस समय से बसला सेठू मो भोग काढ़ी नना को डाकिली। ऊपर छिड़ा होते स्नान मंडप उपर डाकिला से आसिक मोर भोग करदे। पटरू जमा 20 टंका नहीं, बेसी नहीं नथिले। तापर स्नान जल मत किसी मिल जाता नना मान कृपार। गोटे भी पैसा खर्च हो नाला। तापर गाधोई सारापर ठाकुर बेश सैला गजानन बेश आरंभ होता। से मध्य ठाकुर पाखे तो भोग लगा जाए। कुढ़ कुढ़ भोग सब आसला डालारे। जो नना मोर भोग करते आउ जड़े नना मिसिकी से गोटे बड़ पाछियार भोग सब काढ़ी ठाकुर को पूजा कराउले, भोग लगाउले। मुझे तले छिड़ा होता है। तो नना कहली, नना मत गोटे भोग दिंतु। सेठू बड़ बड़ कदली 2टा देखु केते बड़ आंब गोटे मत देते। बहुत बड़ आंब देते। आउ स्वतंत्र देखते केते बड़ माल गोटे ठाकुर स्नान मंडप कढ़ा जाइला बेकरू। मत नना देते भेट तुलसी माला। कौन ठाकुर दया था कहीपर देते। गोटे भी पैसा नहीं नथिले। ता भितर अंगूर खाई
ଅଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଯାଉ ଭଲରେ ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ସାମ୍ନା ପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ। ପୁରା ପାଖରେ, ଗୋଟେ ହାତ ବି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଗୋଟେ ହାତ ବି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ସେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଦଣ୍ଡବତ କରିବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପୋଲିସମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ପୁରା ପାଖରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେରା ପହଁରା କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଆଗପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଗପଟେ ବହୁତ ସମୟ, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଲାଇନରେ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ଭଲରେ ମିଳିଗଲା। ମିଳିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଭଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିନର ଥିଲା, ତଥାପି ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଆସିଛି, ଅଭଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ ତ ମନ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଅଭଡ଼ା ସେଇଠୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଥିଲି। ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ଭୋଗ କିଛି ଘର ପାଇଁ କିଣିଥିଲି। କିଣିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ବେଶୀ ତ ଭୋଗ ନଥିଲା, କାଲି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଫଳ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଣିଥିଲି, କିଣିକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗଜାନନ ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟେସନରୁ ତ କିଛି ଅଟୋ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ବହୁତ ବାଟ, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆସିକି ଶେଷରେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ତିରୁପତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲି। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବସିଥିଲି ବହୁତ ସମୟ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦୁର୍ଗରେ ଚଢ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କଟକରେ କଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପର ଟ୍ରେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାହା ଥିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲାଇକି ବସିଲି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହାଓଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା। ହାଓଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ଆସିକି, ଯେହେତୁ ମୋର ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇଥିଲି ନା, ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲି। ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଟିଟି କହି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ରେ ଉଠିଥିଲି। ଉଠିଲା ପରେ ଟିଟି କହିଥିଲା, ହଉ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇନା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ରାତି 2ଟାରେ ହାଓଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହେମନ୍ତ ଯାଇକି ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ନାନ ପାଣି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭୋଗ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହା ଥିଲା ମୋର କାଲିର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନୁଭୂତି। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ କରୁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ଅନୁଭୂତି। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।